Ông mai tan mi batai sai soparantai kon ke pang program sai tei pasar jam meng page Facebook mencamdal Podmin Muslim Campuchia tong pi ti dalam hong lengenekau program sai tei pasar jam kom tap sai gal malam Jumat hotelap mai tam hong ông mi batai sai sa phawa bang kaya tei waktu yakong nadia mata holanazi chigang ngimi tanak tau meng matan Phnom Penh telau meng pedem program holan kau salam hormat mai pa ông mi batai sai kong kepong tidan pang tongpi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mariam Beauty นมចូលគ្រីមលាបមុខគុណភាពខ្ពស់ពីហុងកុងនិងផលិតផលសម្រក់រាងរួមទាំងផលិតផលជំនួយសុខភាពស្តង់ដារហាឡាល់ពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីទំនាក់ទំនងជាវតាមទូរស័ព្ទលេខ096 57 55 068ផ្ទះសំណាក់និងអាហារដ្ឋាន Peace មានសេវាកម្មដូចជាផ្ទះសំណាក់បន្ទប់ VIP សម្រាប់ការប្រជុំផ្សេងៗនិងមានភោជនីយដ្ឋានដែលមានសេវាកម្មម្ហូបអាហារបែបខ្មែរថៃនិងម្ហូបអារ៉ាប់វាមានសមុទ្រ Oyster ពិភពគ្រឿងសមុទ្រធម្មជាតិស្រស់ៗមកពីខេត្តកំពតនិងកំពង់សោមទីតាំងចំនឹងវិមានអាហារជ្រោយចង្វាវិមានបៃតងគម្រោងអភិវឌ្ឍវិឡាផ្ទះល្វែងនិងដេឡូខេត្តត្បូងឃ្មុំ NASA អ្នកឯកទេសព្យាបាលនិងថែរក្សាសម្រស់នាំចូលផលិតផលលេខ1ពីប្រទេសថៃព័ត៌មានលម្អិត023 99 ការ៉េ5 Macasland គម្រោងពូជដីលក់ទីតាំងល្អនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្មី Glen Style សាប៊ូលាងខ្លួនរូបមន្តចុងក្រោយបង្អស់ពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីផ្សំចេញពីទឹកអប់ធម្មជាតិផ្ដល់នូវក្លិនក្រអូបស្រស់ស្រាយពេញមួយថ្ងៃមាន3ក្លិន3ពណ៌សម្រាប់ជ្រើសរើសទំនាក់ទំនងបោះដុំនិងលក់រាយតាមទូរស័ព្ទលេខ012 456 968 Cafe 9 Plus កាហ្វេទឹកដោះគោលេខ1ពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីមានឈ្មោះល្បីតាំងពីឆ្នាំ1955គ្មានសារធាតុគីមីអាក្រក់គុណភាពស្តង់ដារ ISO Halal Malaysia OF Travel Cambodia មានផលិតផលគ្រីមណាណូបច្ចេកវិទ្យាធម្មជាតិសម្រាប់សុខភាពនិងសម្រស់ Salah Darul Quran ឯកទេសបង្រៀនភាសាអារ៉ាប់និងកូរ៉ានកាហ្វេ Ali Brown 5 in 1 រួមផ្សំដោយតង្កាត់ Ali និង Ginseng បំបត្តិភាពនឿយហត់អស់កម្លាំងបង្កើនភាពស្វិតស្វាញផលិតផលគុណភាពស្តង់ដាររបស់ម៉ាឡេស៊ីông mai tan mi batai sai kon ke pang tongpi program sai tei pasar jam ti malam ni dan jo ông mi batai sai hi tom hong Ustaz Nasir Muhammad kot biai menggeng i'tibars meng surah Al-Fatihah kan thao lai makna tan maksud ye pau la kau bre ông mi batai sai ti dan pang iau to no ni Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim وبه نستعين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد yang kong len hormat Pak ong mai tian dan tais ai tung pi kau alhamdulillah bersyukur tiada Pak Allah Subhanahu wa taala tekan Pak reung i'tibar meng surah Al-Fatihah Surah Al-Fatihah ni terdapat pak gegel pil waktu terai semeyang. Dia kan iktibar mengsurah ni. Hakik iktibar mengsurah ni. Ong mai tumpi kau. Surah Al-Fatihah ni Allah turun mai dua bang. Tisanya Allah turun di Mekah dan tituannya turun di Madinah. Dan ulama tumpi lai surah Al-Fatihah ni minta 7 ayat. Minta 7 ayat. Dan surah Al-Fatihah ni surah yang pertama, chapter awal pi dalam susun surah-surah dalam Al-Quran. Maknanya surah ni surah pertama, surah di awal. Dan surah Al-Fatihah ni surah yang wajib dipak grup terai kong yang Islam bin lai tesmiang dia pak surah Al-Fatihah. Okey, jangan sebab Nabi mentalai La salata liman lam yaqra bi ummil kitab. Sembiang nahu sah'o melainkan jawab ummul kitab. Ummul kitab ni surah Al-Fatihah. Pin lai terai sembiang hat aing. Wajib baik surah Al-Fatihah. Yang ngai pin lai terai nga imam. Terai jawab surah Al-Fatihah mengawal hingga akhir.
Pantai ya perwa pintai tai jeung makmum. Jeung makmum ya perwa. Dalam masalah makmum nya wajib bai al-Fatihah ឬក៏ulama nyamta khilaf. Pha jeung klau. Tisanya wajib bai. Imam wajib bai, sembiang hatain pun wajib bai. Sembiang jeung makmum pun ya wajib bai. Imam bai sop khang pun wajib bai. Imam bai sop khang o pun wajib bai surah al-Fatihah ni. Iktibar mung hadis kenai. La salata liman lam yaqra bi ummil kitab. Sembiang sao melainkan ya bai surah al-Fatihah itu ummul kitab. Ulama titua wa mentalai pian lai imam bai hong sop khang. Ya ke sembiang maghrib 2 rakaat mendam nang bai sop khang. Pian nan makmum ya teuh bai surah al-Fatihah. Makmum ya pang imam bai surah. Iktibar mung ayat Quran Allah ta berfirman wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Pian lai Quran dengan bai. Dapat Quran ni fastami'u lahu heu ya pang. Heu ya pang. Wa ansitu dan tok yang kedeng. Tepat ke chua ke je. Ama tepat hai pang hai hau 100% maknanya nyahu sempurna jadinya pian lai imam nampak khang Al-Quran ni segai jau pang dan jau tok yang kedeng. Pantai pian lai imam ni pai hong sop khang jau kecok dalam rakaat di klau. Senang kep ngene imam hu pai sop khang pil nang makmum wajib jau pai surah al-Fatihah. Nang mazhab di dua atau ulama di dua. Ulama di klau lai pian lai trai jeung makmum ya wajib pai al-Fatihah na maknanya baik pai Tapi pau takbiratul ihram lah Allahu akbar lah tok kedeng imam pai sop khang ko imam pai sop khang ko trai baik pai al-Fatihah ya keyenan ulama ni mu iktibar mung hadis Nabi talai qiraatul imam qiraatul makmum. Bacaan imam nan imam kumpai nan nhau ni yau ka wakil makmum kong kerai. Yau ka tiat di lan kurung misalnya. Yau ka le kong to le tal lung pi kenam peng tal peng tung pi ka. Yau ka wakil pai makmum tung pi ka. Ning kelau mazhab atau kelau ulama. Kok teranya pan balai. Terai tok di pelai ko ni di pan kalai. Pan mazhab di sa ko, mazhab di dua ko atau mazhab di kelau. Pik lo nyo terai tok di pelai ko ni pan mazhab di sa. Tan dengai tok di Malaysia, Indonesia, tan tok di pelai-pelai di Asia ni pik lo kapan mazhab di sa iaitu wajib pai al-Fatihah walaupun tengah imam, walaupun tengah makmum, walaupun tengah sembahyang hatain. Ya pai surah al-Fatihah. Pantai pian lai depan mazhab di sana kong siam nyo pian lai tegai nga imam. Pai al-Fatihah beloh. Tal ayat waladdallin. Amin. Tung pika amin. Imam nan siam-siam nyo tok deng ha semtuh ka. Pia ang la waladdallin amin beloh tu pai muka mang surah kerai. Tok deng ha semtuh ka ya ke nan perai pil makmum hau dan pai al-Fatihah. Pian makmum pai al-Fatihah. Beloh menenau nyoten pang to imam pai surah kerai kai. Maknanya dua-duanya hau. Pai al-Fatihah pun hau, pang imam pai Quran pun hau. Jeung sembiangnya git sempurna kai. Pian depan je mazhab di sa. Beloh menenau ong mai tung pi kau. Surah al-Fatihah ni nyemtal biak pahatnya. Biak ang la thau pahatnya pi tai de pahat nan nyemtal biak pahatnya. Ulama tajwid mentalai lebih baik surah al-Fatihah ni terutamanya dalam sembiang nyemta kelau lebih kong sempurna lebih kong siam da kelau lebih. Kini dia thau belah surah al-Fatihah ni nyemta 7 ayat. Lebih disa baik al-Fatihah ni baik hasa ayat dak ya betul. Betul te suak yuwa. Belah nau trai baik ayat kai, betul kai, asa ayat kai, betul kai hingga tal 7 ayat. Maknanya 7 bangsa yuwa. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Asa tu binan.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hatum ayat numpi. Chuh ayat, chuh bang, beteuh. Chuh bang soa, soa yuwa. បែបរបៀបនេះបែបកងផតសៀមដល់គេជាងលើនឹងណាពីបែបរបៀបនឹងហាសាអាយ៉ាត់ណាពីផ្ទើហាសាអាយ៉ាត់ណាពីផ្ទើរបៀបទីតួគេផ្ទើប៉ាបាំងផ្ទើទៅផ្ទើប៉ាបាំងរបៀបប៉ានឹងទៅ Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pak bang betul. Tí klaunya. Tí klaunya bawa klau bang betul. Klau bang betul nan me bismillah hongkau alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawmiddin. Hatu ayatna. Hatu bang betul na. Hak bang betul. Betul ti tua. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ti tua. Ti klaunya cap damung ihdinas siratal mustaqim hingga akhir surah Al-Fatihah. Nang lebih baik surah Al-Fatihah. Ulama tajwid mentalai kai mengklau biap ni hau bahkan ningkat mentalai kai haram dan ningkat dah haram baik kai mengklau biap ni hasad kai dan kan lai pian lai kai baik betul hasa ayat kayak suat yuwa hasa ayat suat yuwa hasa ayat suat yuwa hasa pantai baik dalam hasa yuwa cuy misalnya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Hasa yuwa na. Kalau pang betul pantai hasa yuwa. Seneng siam orai. Bahkan dak ulama lah hau baik biap nang. Ong mai tung pi kau. Masalah di kelaunya, masalah surah Al-Fatihah ni cap dem mung ki ya terthap ya Allah cap dem mung Bismillahirrahmanirrahim. Penaknya ieu al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim na ieu al-basmalah. Dalam surah Al-Fatihah ni apa matepah Quran tebo al-basmalah na nyaga kenaknya le tisa. Plan li tua alhamdulillah le klau ar-rahmanirrahim plan malik yaumiddin dah talbih 7 ayat. Masalah al-basmalah ni ulama entah khilaf. Pa jeng tua. Tisanya ulama mentalai Bismillahirrahmanirrahim to di dalam surah Al-Fatihah nan Bismillah nan adalah cok dalam surah Al-Fatihah. Maknanya apa pan mazhab ni pan toi ulama ni bila tepat Al-Fatihah wajib tepat mung Bismillahirrahmanirrahim. Sebabnya cok dalam ayat dalam surah Al-Fatihah. Ulama titua atau mazhab titua mentalai al-basmalah ni atau bismillahirrahmanirrahim kong to di dalam surah Al-Fatihah nan pia meng surah Al-Fatihah nan maknanya nyau cocok dalam surah Al-Fatihah nan ya bahwa ulama nilai cap dalam surah Al-Fatihah nan ialah meng alhamdulillahi rabbil alamin maknanya alhamdulillahi rabbil alamin ayat di 9 Ar-Rahmanir Rahim ayat di 2 Maliki Yaumiddin ayat di kelau Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ayat di 4 Ihdinas siratal mustaqim ayat di 5
Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ayatที่6 dan cap dan meng ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayatที่7. Maknanya 7 ayat gai. Jadi ketika 7 ayat gai. Dia cap dan meng Bismillahirrahmanirrahim. Dan ayatที่7 gai ialah cap dan meng Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, tumpi lại 7 ayat. Ông mai tas ai kong ho tôi pai gừng i'tibar meng surah al-fatihah ni telah mengenai dengan lai asakai gừng masalah al-basmalah pin lai depa surah kerai mung al-fatihah cap dalam surah nan mengok jum ta ka bismillah ta bismillahirrahmanirrahim bantam ta li sa om ta li o ya ka surah al-baqarah depa mem bismillahirrahmanirrahim. Ayat lisanya okey. Alif lam mim. Alisa. Neng apa malah neng bismillah ni okey kai. Ayat Quran ke atau pihak ayat Quran. Oh. Maka ulama lai bismillah to di surah-surah nan pihak ayat Quran. Oh. Pihak mung surah nang oh. Jangan tak nan. Ya ki yang cak nan pas surah dah bismillah. Pi surah cap dalam surah bahau dah bismillah kai. Yang cak neng kan peta lại kan pe tháo chập đâm surah ni mung ni nào rồi pi cak bismillah cái cai peta kan lại surah bahau cái apa cái cak bismillah oh teu tháo surah ni pi tam ayat lagi jalan tak melainkan do di dalam surah at-taubah. Surah at-taubah dalam surah at-taubah ni minta bismillah oh tham dah telau mung cap dalam surah nan ayat sisanya minta bismillah mengok. Pantas surah at-taubah ni minta oh. Cap dalam mai mung ayat bangnya. Cap dalam surah al-bara'ah ni mung firman Allah, bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladzina 'ahadtum minal musyrikin. Tahu bismillah oh. Gini ta riwayat lai surah at-taubah ni nyau sambung ke sambung nyata mu surah loh mai. Surah belah mai surah ke Al-Quran mai tunggu ke Al-Quran surah dalam surah al-bara'ah atau surah at-taubah surah ke lain kan apa ai surah ke maknanya dari riwayat lai ya ke jeng cak bismillah to di surah at-taubah nan oh sebab dari riwayat lai nyau ni pertama surah dalam surah ni jalan tak nan dan ngai Bismillahirrahmanirrahim kong to di dalam surah An-Naml. Dalam surah An-Naml ayat ke-20 Allah berfirman, "Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim." Ta bismillah nan. Ta bismillah. Ndok di pak ke. Ndok di awal pak ke surah nan. Menjaga Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman, cem Nabi Sulaiman ni cem ngannya hud-hud. Cem hud-hud ni nyapa natal playasa. Natal playasa pokoknya mai teh hingga Nabi Sulaiman genong. Biar lai cem ni mai sang wer, mai pi wer Nabi Sulaiman suo. Tip nak nyau kan lai cem nang kan len suai mai wer ni, mai mung len ni cetuak terai pin lai len boh petau kemai. Yang petau kemai nyau ni ho jeng petau ni ho tuat tera ha subha puh plai kong purong. Pantai len cengol yak ke nyau ho tekoh pak ba Allah. Nyau koh Allah nyau sembah Allah Nyau koh napa? Tapak ke nyakoh ke. Nyakoh ya gai. Ngan nyau tau Balkis. Belah menen Nabi Sulaiman pun cak rak. Ngak rak asa perai cem hud ni pa rak nan perai tau kemai tau Balkis kene. Cem nan pun pa rak ni nau nyaplak rak nan tau Balkis nan mu rak nang ia. Belah nan nak yêu tumpi menteri-menteri nyau taum kau nyepak kat nabi pang kat lai apa innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim dalam surah nan lai kat ni maimung Nabi Sulaiman kat nang kat ke bismillahirrahmanirrahim iktibar mung bismillahirrahmanirrahim dalam surah An-Naml tumpih ulama lai bismillah ni adalah ayat Al-Quran. Ong mai antai ayat tumpih kau. Surah Al-Fatihah ni hu faidah pat lu. Amat ke mu iktibar tes nang khia mu mung surah Al-Fatihah ni te hu faidah lu. Faidah pat lu. Yang nang ya jeng Allah dah terpai
dalam sembiang gal de sembiang fardu gal de sembiang sunat baik surah Al-Fatihah okey sebab faedahnya pat lo pin lai tirai me iktibar apa mati pak dia me iktibar nya faedah bi dan iktibar surah Al-Fatihah nan lo tipin ni dekan jai hong penak nyu tanam peka tanam faedah pin timu iktibar mun surah Al-Fatihah nan peka tisa di dalam ayat disa Bismillahirrahmanirrahim train hau mu tua iktibar ni tua iktibar disanyo pokan petol trai lai pin lai tengah amal ibadat pin lai tengah buruk pin lai tengah kik dah kong ka peka kong siam nan pot siam nyu telau mun tengah yak pai Bismillahirrahmanirrahim telau mak disebut ngan poka sebut dengan Allah ka supaya amal ibadat trai nang pau tutul me buruk hat kong tengah nan hau berkat sebab trai cap demung Bismillahirrahmanirrahim reng baik bismillah ni telah mu tengah asa sabka apma la yang ni kam jumlak misalnya hau nyu baik Bismillahirrahmanirrahim belah ni nyum-nyumlak ataupun nyakan zina dalam zina nyapak bismillah ka punya zina ifagai kong jauh nyu te thau bia lak nang hukumnya haram zina hukumnya haram trai yang Islam yang kong beriman yang kong hu akidah Islam trai hu sam nam nyum lak hu yao nam nyum lak ya ka yang hu akidah ya ka yang hu iman ya ke tina trai yang trai ni hu agama trai ni hu akidah trai ni hu iman nên ya nên cái zina nên cái hu yao trai na zina ka yang borang zina nam an kemai khot an kemai te ka ngak gai sedangkan trai ni yang Islam maknanya ngak cuy sebab pola Quran geng lak ni haram geng an bien ni haram geng na tam hong ku tai kan su ma hen kang yang ni na ye pe na sep len ni ho ba siam hu ruh no to ti dunya ni na tu ku tai dan na ko yang ko ke nan pola tumpih nang rijsum min amali syaitan innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan tumpih nang kapka najis kapka kong siam jeung amalan syaitan man terdengar cuy kapka kong syaitan mahu syaitan kong kan dia yak dengar cuy sebab syaitan ni khai syaitan ni seteru degai innahu aduwwum mubin seteru degai pikau ong mai tumpi kau nang tisanya iktibar mung bismillah nan po peta terai te ngak ki asa yau sebut ngan po bismillahirrahmanirrahim ti tuanyo po ken peta terai ngak ki asa dah mesti kerana Allah Subhanahu wa taala te sembiang ya kita sembiang ning kerana Allah terai kerana Allah terai ngak haji ngak umrah ya ki nang tal Mekah tal ti kelak nik cho di plai terai nang tal Mekah okey kerana Allah terai piak mungsang nau tuah rezeki nak capkan nak pelatai tumpih teringat nang sebab ke kerana Allah Subhanahu Wa Taala pin lai tengak kapka yang ni kerana Allah amalan terai nan jeung ibadat apa cak maceng ibadat terai piak mungsang nau tuah rezeki nak cak lam nak cái này anh manh là pla tengoi ko pla tai ko te pek mung sang mai kerana Allah hatum kon tengak nang po cek jeung hasa ibadat pen tengak nang po tetul me pantai ong tumpih kau walaupun tengak peka kong siam misalnya dari sembiang dari sedekah dengan ci dan kai menen dengan pot siam tumpih pantai tengak nang kerana Allah ya perai amal ibadat tengak tal na po Allah tetul mu jawabnya Allahu tetul mu dalam hadis ni tah kan pernah nyelai kan geung Nabi terai sallallahu alaihi wasallam entah kan geung tok terai kiamat entah klau phong ni nhau telau pih pau yêu nhau
terlalu pih natam pau natam Allah Subhanahu wa taala phong ti sa nyum tai syahid mata syahid fi sabilillah phong ti tua Allah banyak ilmu nyahu ilmu nya tahu pak Quran nya tahu tafsir nyahu nap tagang sebab nyahu ilmu phong ti klau Allah banyak harta hakik harta nan dirap ai ya ka meh pria nyahu tenah lu nyahu sang lu nyakia ni klau phong ni gang kong cemngep pih tam hung Allah Subhanahu wa taala tok di hari kiamat Allah pun suruh phong di sa ke phong di sa cái này nhôm tai syahid pok dak khan ya ke jeung ham tai syahid ya ke jeung ham tai ya kalau nam sâu pihak dakwah misalnya bos siam on pih na siam nhôm tai lam sâu nhôm tai lam tok dakwah nau tui gang me cho Islam nang i dakwah pu nhôm tai pen nen po su ya ke jeung ham tai syahid ya ke ham tai lam ngak mal ni nyulai apa lan ngak tumpih ni kerana Allah Subhanahu wa taala po pun jawab lai kadzabta au kadzibta hơi lâu hôm giờ lâu hơi bịa dân nên làm hasa riwayat Allah đâm lại ikat mai hơi lại ikat kau hơi pơ benci pơ si pau con hơi gạn nè bịa gạn ni ngak dân nên lại ikat po bịa Allah nhau ngak ni bịa Allah pun pơ làm tai nhau pơ cho mình làm tay nhau ni wa husila ma fi sudur Allah pơ bo làm tai nhau ke nuqtatun sauda ke nuqtah sauda nuqtah ni maknanya tenotแต่เมื่อบังไม่ใช่จะถนนที่อาบเตยเปียถนนนุกต่อโซดาสบอยนูจุตัวลำตายมะเนยยังเกะมะเนยนูงะเสียมปันแต่เปียกระนั้นอัลลอฮ์ Subhanahu wa taala niat untuk ke niat bagi boh nyu lek nyu ni yang kelahan yang hian yang nai wa nan hingga nyu nam sko nyu pam tai stru ti bo nyu khan pe yang boh nyu ni nai lo nyu ni khang lo sebab nan pihak kerana Allah nanya Allah lai kadzibta hơi ni dài lâu phong thì tua hakik ko phong thì tuang kanai gang kong pau pa ho ilmu lo inap tagang ya pa Quran thop nyu ngipang gapang nyu masyaallah Allah tayyib ngipang thop nhắm tai nào pop ko ma de pala ma pa suo nyu hơi khan cao set gương hôm tai kanai gương hơi ngạ mà lên hơi ngạ cái này hơi tụi to gang co hơi tụi bạn Quran khan cao set gần khan lại tung pi con hơi ngạ nến ya Allah lillahi ta'ala kerana Allah jawab lại kadzibta hôm dài lâu sebab apa sebab ke sebab Allah boh terkait boh lam tai gang terkait boh lam tai gang pantai Allah boh tam kel nyu sa pantai Allah boh dalam gai kel nyu ko Allah boh ke dalam kong Allah boh gai walaupun dia tahu je pe dah po Allah po lại pe kadzibta hơi lâu hôm dài lâu sebenarnya hơi ngạ nên tum kan pegang lai hari ni ilmu lu yang lem jangan lem pak ngipang kan pagi pegang ye tapang ye Melayu lah pegang puji pe ye di klaunya pong di klaunya hai pong di klaunya gang kong Allah berai tiap alu berai harta meh pria lui dan sebagainya pokoknya pun meh lui pria lui nan sekarang nengak semki ko nengak sela ko tenggangkan berai gangkan ni layan nengak chi misalnya siam awan nang pika siam ngak yang siam boh tiap boh tentang ti siam Allah yang ni Allah mu ni nyokia pantai tenggangkan nyokia ngak semki nyokia ngak sela apa siam pantai gang boh olam lam tanya pinatal hari akhirat hari kiamat poh tanya poh lam citanya boh kayak gini nuqtatun sauda cái nuqtah tak ni tenot cu dalam tanya makna cu ni niatnya ikhlas posonya nyulai kerana Allah boleh kadzibta hôm dài lâu akhir pih boleh hơi ngạ tum hơi khăn surga kau hơi khăn rahmat kau hơi khăn ridha kau pantai hơi khăn yang ye hơi hatum kong hơi khăn kapai tumpi dunia kong hơi khăn kapai yang ye hơi yang lại nik hơi yang pau hơi yang nam hơi sebab hơi ngạ tum nang kapai pi pantai hơi ni khăn rahmat kau hơi khăn belasan mengkau untuk cok surga hơi tekan
Đừng nhớ khai ní hô lực bị bởi hơi cho làm suốt sủi cá melainkan hơi malaikat kau patumpi kon ni cok dalam neraka. Bahwa nan ngak ke sebab kerana Allah Ni bismillah ni cai petalai tuapkan ni. Tisa dalam mentingak amal ibadat ngak ke dah jauh bismillah telau. Ti tuanya ngak ke dah jauh ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Tian-tian tais aitung pikau. Kai mung iktibar di sanan. Iktibar di tua meng surah Al-Fatihah ni, dia ya tahu bahawa tumpih dan hatum-tum nikmat kong ho terai masa ni mai mung Allah Subhanahu wa taala tumpih. Dan nikmat kong pot pong nikmat ke. Nikmat Islam dan nikmat iman. Pot pong nikmat kong Allah ho berana pak terai tumpih kau. Dengan nikmat-nikmat kai-kai tumpih mam Allah Subhanahu wa taala. Pian lai dia betul nikmat ni, dia yau bersyukur nau pak Allah Subhanahu wa taala. Sekerang-kerangnya dia yau lai alhamdulillah. Tu sekerang-kerangnya. Pian betul nikmat hau ke dah. Hau meh periak ko, nengak bang hau lepas ni, hau nu ko, hau cha ko. Kang khan la mai yang hau cha nu kai. Allah alhamdulillah. Hal sekarang kai ya puji mejom nau pak Allah Subhanahu wa taala. Dan kai mun kai lai alhamdulillah maksian kai tetul nikmat Allah kai nama ya sembiang sunat 2 rakaat. Heu sunat ke sunat syukur atau sekarang-kerangnya sujud nau pak Allah sujud ke sujud syukur sebab terai hau nikmat mai tandanya terai hung Allah ni tok kam ni terai hau wa Allah tai terai tahu hatum nikmat ko mai tumpih meng Allah Subhanahu wa taala yang nengrai pian lai terai ya kapo kan cepa terai Melayu lai kan uji terai kan cepa terai thamdaแต่ก็ngak beng hol pa la ngak kan ho ka mai lo la ngak po ho hasil mai lo habang ni nya hujan mai misalnya ngak beng ngak po ho ki ni po kan uji tigai po kan cepat tigai po kan tahu tigai hamba kau ni pian hai ka perai nikmat nyo nyu bersyukur nampak kau pantai pian ka uji nyo ka cepat nyo ka kan tahu nyo biar Allah tahu Allah tahu nyo ni kan tahu boh nyo ni bersyukur nampak Allah rangkong tahu meng iktibar meng surah Al-Fatihah ni nyo tahu ni po kan cepat kau po kan tahu kau ni waktu tutul nikmat kau bersyukur nampak Allah kau lai alhamdulillah pantai pian lai po cepat kau po kan tahu kau ni separ nak pilai iman nem tak tua dan orang mai tung pikau iman nem dan pilai tak tua al imanu sinfan iman kan tahu kan iman ko iman tua ka tisa pen po nikmat dia bersyukur nampak Allah syukur nampak Allah tisa amati bersyukur isyarat dan tanda lah dia ni yang kong beriman nampak Allah di tuanya pen lai po cepat dia po uji dia hongkan teman nước tai pesang humai sang ataupun nước nyu derhaka hong sang nyu misalnya nyen po kan cepat kan tahu tiga ni spal apa nyu spal maknanya nyu tahu tumpi hatum ni mai mung Allah Subhanahu wa taala pian lai tiga ni ngak ho tuap kan ni pian lai po prai tiga ni ho nikmat dia bersyukur dia lai alhamdulillah pian lai po cepat tirai sepau maknanya tirai ni rangkong hau iman kong khang yang tu nan ni iktibar di tua iktibar di klau meng surah Al-Fatihah ni po kan peta tirai boleh tahu tentang sifat Allah sifat Allah ni sifat pengasih dan penyayang hakik pengasih dan penyayang na sifat enam Allah ni enam nampak hambanya hamba Allah ni hai meneng hamba Allah ni entah manusia manusia nengai entah yang beriman
hamba Allah negai jaga binatang-binatang, jaga pohon-pohon kiau, jaga jin, jaga kek walaupun dia ia boh pantai minta tok dalam dunia ni tumpih nang yêu hamba Allah Subhanahu wa taala tumpih ataupun dengan lagi makhluk Allah. Dan makhluk Allah ni minta kong beriman napa Allah dan minta kong beriman napa Allah jeung kafir. Ya, jeung kafir. ông mai tan vivatai ai soparantai kon tu pang tan pidan i phei mi chamdul podmin muslim Campuchia tong pi ti dalam hong ling negara menlok yo lại program sai ti bahasa cham tai ta waktu komnat Holland Nazi kon chi gang mi ko ya hong gang pu dalam studio sai meng matan Phnom Penh kau la ông vivatai ai tam nika ya lại pang nam ta pi lai kilah pok punut pukatha kam ah tong pika hai dan Holland tong pika ko hova ogai dengan kata angpo pe umui batas ai rahmat berkat selamat afiat tong pika dan ko huwa ogai napa syarikat yaniក្រុមហ៊ុនទាំងពីរកងតែងតែហូតមើលរួមណាហូតមើលរួមតងឧបត្ថម្ភតាមពុហាត់ផ្សាយទាំងពីរទៅ page channel ព័ត៌មាន Muslim កម្ពុជា Holland Nazi Alqaula hum wa billahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Vì miếng sâm oyster, bị phúc kêu sâm thô mịch sốt mau bị khét cầm bột nâng cầm bông sào, tí tăng trong nâng vị miếng hà trôi trong vả. Vị miếng bê tông cùng rong áp hi vọt vì lá, tè là vén, nâng đầy lô khét tà bông khmùm. NASA, nè ai kê tệp chìa bá nâng thay đã sát sâm rõ, nòm chốt phá là tập hòa lịch mùi bịប្រទេសថៃ ព័ត៌មានលម្អិត 023 99 ការ៉េ 5 មកកាសឡែនគម្រោងពូដីលក់ទីតាំងល្អនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្មី Glen Style សាប៊ូលាងខ្លួនរូបមន្តចុងក្រោយបង្អស់ពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីសំចេញពីទឹកអប់ធម្មជាតិផ្ដល់នូវក្លិនក្រអូបស្រស់ស្រាយពេញមួយថ្ងៃមាន3ក្លិន3ពណ៌សម្រាប់ជ្រើសរើសទំនាក់ទំនងបោះដុំនិងលក់រាយតាមទូរស័ព្ទលេខ 012 456 968 កាហ្វេ 9 Plus កាហ្វេទឹកដោះគោលេខ1ពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីមានឈ្មោះល្បីតាំងពីឆ្នាំ 1955 គ្មានសារធាតុគីមីអាក្រក់គុណភាពស្តង់ដារ ISO Halal Malaysia OF Travel Cambodia មានផលិតផលគ្រីមណាណូបច្ចេកវិទ្យាធម្មជាតិសម្រាប់សុខភាពនិងសម្រស់ Salat Darul Quran ឯកទេសបង្រៀនភាសាអារ៉ាប់និងកូរ៉ាន កាហ្វេ Ali Brown 5 in 1 រួមផ្សំដោយតង្កាត់ Ali និង Ginseng បំបត្តិភាពនឿយហត់អស់កម្លាំងបង្កើនភាពស្វិតស្វាញផលិតផលគុណភាពស្តង់ដាររបស់ម៉ាឡេស៊ី Mariam Beauty នាំចូលគ្រីមលាបមុខគុណភាពខ្ពស់ពីហុងកុងនិងផលិតផលសម្រក់រាងរួមទាំងផលិតផលជំនួយសុខភាពស្តង់ដារ Halal ពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីទំនាក់ទំនងជាវតាមទូរស័ព្ទលេខ 096 57 55 068 ផ្ទះសំណាក់និងអាហារដ្ឋាន Peace មានសេវាកម្មដូចជាផ្ទះសំណាក់បន្ទប់ VIP សម្រាប់ការប្រជុំផ្សេងៗនិងមានភោជនីយដ្ឋានដែលមានសេវាកម្មម្ហូបអាហារបែបខ្មែរ ថៃនិងម្ហូបអារ៉ាប់